мактаби афғонии Сомониён. Ягона мактаби афғонӣ дар Тоҷикистон баъди тағйири ҳукумат дар Афғонистон ба мушкили молӣ дучор шуда буд. ин мактаб эълон дошта буд ки бе дастгирии донорҳо фаъолияташро давом дода наметавонад. созмони амрикоии Spirit of America дар ҳамкорӣ ба сафорати амрико дар душанбе мактаби мазкурро дастгирӣ намуд. ин созмон мактаби афғониро дар ҳаҷми беш аз $80,000 сармоягузорӣ кардааст. рӯзи 1 апрел намояндаи Spirit of America Зак Базӣ дар як нишаст дар душанбе иброз дошт ки бо пешниҳоди чунин дастгириҳо мехоҳанд афғонистониёни муқими Тоҷикистон дар шароити беҳтаре таҳсили худро давом диҳанд. кӯмаки Spirit of America ба мактаби Сомониён барои 12 моҳ пешбинӣ шудааст. намояндагони созмони ҷамъияти мазкур гуфтанд пас аз анҷоми муҳлат пешниҳоди кӯмакҳоро қатъ нахоҳанд кард. ба қавли Зак Базӣ онҳо тасмим гирифтанд ки соли оянда низ дар ҳаҷми $30,000 амрикоӣ ба мактаби Сомониён кӯмак расонанд. мактаби Сомониён дар як бинои хусусии шаҳри Душанбе ҷойгир буда иҷораи моҳонаи он беш аз $2,000 аст. қисме аз хонандагони ин мактаб аз ноҳияҳои атрофи Душанбе ба ин ҷо меоянд ва дар гузашта аз харҷи роҳгиро изҳори нигаронӣ карда буданд. айни замон пули иҷораи мактаб, маблағи истифодаи интернет ва нақлиёт аз ҳисоби созмони Spirit of America пардохт мешавад. мудири мактаби Сомониён гуфт айни ҳол барои идомаи фаъолияташон ягона сармоягузории бузург ҳамин созмон аст. شما میفهمید که اسپانسر مکتب ما یعنی پول اجاره از طرف دولت افغانستان میامد. بدبختانه که افغانستان سقوط کرد باز ما توانستیم که با کمک سفارت امریکا و سازمان بین‌المللی اسپریت اف امریکا که اونا یک سال ما را اسپانسر کردن پول اجاره، نقلیات ترانسپورت وحدت، همچنین اینترنت مکتب و 50% ریمونت مکتب اینا در نظر گرفتن که ما از پیششون خوش هستیم. ما هم از سفارت امریکا و از همین شخص زکی که آمدن آقای زک از اینا هم ما تشکری میکنیم. و امروز شما در جریان هستین که اینا باز هم تشریف آوردن در مکتب ما، قسمی که در 6 ماه همکاریای ما را دیدن و کار ما را دیدن، با اینا معقول شد و قناعت بخش بود. یعنی اونا باز هم برای ما یک سال دیگر هم وعده کردن که یک سال بعد هم ما به شما کمک مالی میکنیم. البته کمک مالی در بخش ترانسپورت است و کرایه اجاره مکتب. مکتب سامونیون بیش از 500 خواننده و 35 آموزگار داشته. پرداخت حق خدمت کمونالی و معاش معلمان از حساب مبلغ شهرنامه خوانندگان پیش بینی شده است. قبلا مسئولین مکتب گفته بودند که به طور موقتی نرخ شهرنامه تحصیل خواننده ها از 100 سومانی پیشینه تا 150 سومانی افزوده است.